स्ट्रेटजी लिए हैं डाटा एंट्री में हेरफेर, और डाटा एंट्री में हेरफेर करने के लिए डाटा एंट्री करने वाले लोग कॉन्टेक्चुअल को यहाँ दिया गया है, डिप्लॉय किया गया है। और जो डिप्लॉयमेंट किया गया है, ये देखिए, ये महिला जो है सुकर्णा जो है, ये पानपुर पंचायत के कॉन्टेक्चुअल डाटा एंट्री करने वाले। उसके बाद देखिए ये है सुमन, ये कॉन्टेक्चुअल करते हैं पानपुर क्योंटिया, सॉरी काऊगाछी वन। तो ये लोग डाटा एंट्री में इनको ड्यूटी मिली है, जबकि इलेक्शन कमीशन स्पष्ट कहता है कि इलेक्शन कमीशन स्पष्ट वार्ता दिया है कि कोई भी कॉन्टेक्चुअल लोग को इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। इसके लिए कई लोगों की नौकरी जा चुकी है, लेकिन ये साहस देखिए डीएम और ये मरिया हैं यहाँ के एसडीओ कि इस तरह से वो घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और 3 लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ होना नहीं चाहिए, बलराम सरकार, शफीकुद्दीन, शुभ्रांशु सिन्हा, ये लोग हैं आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय टीचर हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के टीचर हैं। ये तृणमूल के उनकी जो कमेटी है, उनका जो यूनियन है, उसके सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं। फिर इनको लाया जा रहा है यहाँ पर, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी जो इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है कि हम बैंक कर्मचारी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से सारा काम कराएंगे, उसको रोक नहीं सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये काम लोकल लेवल में, लोअर लेवल में डीएम और एसडीओ के माध्यम से कराया जाए। ये डाटा एंट्री में हेरफेर करके जिसे 2021 में चुनाव इन लोगों ने करवाया था और जो रिजल्ट को प्रभावित किया था, इस बार भी उनका यही थी। राजीव कुमार एक आईटी सेक्टर के लोग हैं और आईटी के बारे में बढ़िया उनको जानकारी है, और इसलिए उनको मैदान में उतारा जा रहा है कि हैक करने का सारा कायदा, पिछले बार भी उनकी मदद आईपैड को उन्होंने मदद किया था, तो उस समय सरकारी पद पर बैठे हुए थे। अब बेसरकारी पद पर बैठकर तृणमूल के लिए हैकिंग कर रहे हैं, और ये हैकर हैं और इनसे सावधान रहना चाहिए, इनको बाइंड करना चाहिए, इनको बैंड करना चाहिए, इनके मूवमेंट को पर नजर रखना चाहिए इलेक्शन कमीशन। देखिए डाटा एंट्री यदि इनके आपका रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट का 3 को 6 बनाना, 6 को 3 बनाना, यही तो काम होता है। क्योंकि हार रहे हैं ना, 7 सीट हार रहे हैं, दमदम की 7 सीट हार रहे हैं, तो इसलिए ये सब सीटों की जनता, इस तरह के बहुत सारे लोगों को ड्यूटी लगाई थी, जिसमें राजीव कुमार के तत्वाधान में यहाँ लाए। लेकिन राजीव कुमार ये भूल कर रहे हैं कि भैया आप अब डीजीपी नहीं है, आप जस्ट लाइक एक टीएमसी के पार्टी के मेंबर हैं, और पढ़ाई लिखाई के कारण आप एक आईटी के इंजीनियर होने के कारण आपको हैकर बनाया गया है। आज बंगाल में जितने भी कॉल सेंटर चलते हैं, सब अभिषेक बनर्जी के कॉल सेंटर चलते हैं, तो वो भी एक हैकर काम है, हैकिंग का काम है। इनके तत्वाधान में सारा कुछ चलता है, तो अब इनका तत्वाधान में ये सारा कुछ करने की फिर से कोशिश की। चुनाव के पहले कोरोना केंद्र के बाहर इतना दबाव डाल रहे हैं कि ममता बनर्जी बैठ गया है कि पहले ऐसा कोई, ये डर का माहौल है, और वो अपने कर्मियों को ये थोड़ा इंतू देना चाहती हैं कि कर्मी उनके गिनती में जाएं। हर आदमी जा सकता है, जाना भी चाहिए, लेकिन 21 और 24 में ममता बनर्जी के लोगों ने जिस तरह से काउंटिंग हॉल में गुंडागर्दी किया था, लोगों पर अत्याचार किया था, वो कैसे ये आशा रखते हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुड़ बतासा भी नहीं खिलाएंगे, उनको पानी भी अच्छा ढंग से नहीं पिलाएंगे। ये तो आशा नहीं करना चाहिए। आपने जो किया है उसका रिटर्न गिफ्ट तो आपको लेना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि आप ईमानदारी से जो जनादेश है उसको मानिए, जनादेश को सबको स्वीकार करना चाहिए। और गुंडागर्दी करके ममता बनर्जी शासन में देखिए पूरा एक विधानसभा को इलेक्शन कमीशन ने डिसमिस कर दिया इलेक्शन को। तो इतना बड़ा माने थप्पड़ इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को मारा, उसके बाद भी निर्लज्जता की सीमा सारी पार हो गई। वो तो दिया भाई, आप सुनते नहीं हो क्या?
तुम्हारा ऐप चालू नहीं रहेगा तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी प्रशासन सरकार में देखिए, प्रशासन का अंतिम चेष्टा है, ममता बनर्जी का अंतिम चेष्टा है। ममता बनर्जी चेष्टा करने में तो माहिर है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि आप चुनाव के दिन, काउंटिंग के दिन, देखिए चुनाव के दिन तो 10 बजे से लोग गायब थे, एक भी टीएमसी या कार्यकर्ता 10 बजे के बाद रोड पर नहीं था। अब गिनती बचा है तो गिनती के लिए पहुंचे हुए हैं कि कैसे उस सिस्टम को ये किया जाए, अल्टर किया जाए। तो ये चेष्टा इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी हमारा शिकायत जा चुका है, और निश्चित रहिए इनके सारे प्रोग्रामिंग को हम लोग विफल। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो कर ही रहा है, अब उनके तत्वाधान में उनकी जानकारी देने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 21 मई को रिपोलिंग होगी। ये ममता बनर्जी को एक करारा थप्पड़ इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि गुंडों को और लुटेरे को लिए कोई जगह नहीं। सर वो जो ऑफिसर जो आए थे वो तो उनको यहाँ पे चार्जेस दिया था, उससे वो जो वहाँ पे जो कैंडिडेट है वो बोल रहा है कि नहीं पूछ पाओ। देखिए, ये फिल्म का डायलॉग और वो प्रैक्टिकल हीरो है, मत पंगा लो उससे, पंगा लोगे तो महंगा पड़ेगा। सर क्या इलेक्शन कमीशन फेलियर है सर? इलेक्शन कमीशन को फेलियर यदि रहता तो पूरा चुनाव नहीं कराता। আমার মনে হচ্ছে এটা ভুল ডিসিশন। একটা পুলিশ অফিসারের কাছে বন্দুক না থাকলে কি আমাদের কাছে একটা সূচনা দিই, কাল রাত্রি 12টা পরে 12টা 10-15 হবে আমাদের ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা সেক্রেটারি কুন্দন সিং গ্যারুলিয়া থাকেন, তার বাড়ির উপরে কালকে হামলা হয়েছে, এক রাউন্ড ফায়ার হয়েছে। ওখানে তৃণমূলের ক্রিমিনাল গুন্ডা ওই গোলু আর আমন এই ক্রিমিনালরা তার উপরে হামলা করে গুলি চালায়। আমি তাদের উপরে হামলা করে গুলি চালায়, এক রাউন্ড ফায়ারিং করে। ইলেকশনের দিনও এদেরকে কিন্তু পুলিশ ডিটেন করেছিল, আবার ছেড়ে দেয়। এই আমি আকাশ চৌধুরী, এলাইস গোলু, অমন চৌধুরী এদেরকে মানে প্যাট্রোনাইজ করে সোমনাথ শ্যাম যে তৃণমূলের যে এখানকার, এরা ড্রাগ প্যাডলার সঙ্গে জড়িত আছে। অভিষেক যাদব তার নেতৃত্বে এইসব কালকে ঘটনাটা ঘটেছে। এটা গ্যারুলিয়াতে হয়েছে। রাম মাড়িয়া বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে রাম মাড়িয়া এই জায়গাটা হয়েছে। কালকে ওর বাড়ির উপরে হামলা হয়েছে। আমি সব আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি ভিডিওটা। এটা তৃণমূল কংগ্রেসের যে ওখানকার প্রার্থী ছিল প্রিয়াঙ্কু ভট্টাচার্য, তার ইনস্ট্রাকশনে, পার্থভৌমিক ইনস্ট্রাকশনে এই যে ভয় দেখাবার জন্য যাতে কাউন্টিং এ বিজেপির কর্মীরা না যায় তার জন্য এই চেষ্টা হয়েছে। কুন্দন তো সেক্রেটারি আছে, কাউন্টিং এ যাওয়া মানে কুন্দন তো সেক্রেটারি আছে, ওখানকার লিডার আছে। আমার ভয় দেখাবার জন্য কর্মীদের, লিডার বাড়ির সামনে গুলি চলে তো কর্মীরা ভয় পাবে। কিন্তু যারা করেছে, যারা করিয়েছে তারা কিন্তু ভুল গেমে ভুল করলো। এই কাজ করে ব্যারাকপুরে পলিটিক্স করা যায় না। এটা এরা যারা জানে তারা ভালো করে জানে, যারা না জানে তারা ভালো করে জেনে নি। এক রাউন্ড গুলি চলেছে, পুরো ভিডিও আমি আপনাদেরকে পোস্ট কমপ্লেন গ্রেফতার হয়নি, এফআইআর হয়েছে। নোটোরিয়াস ক্রিমিনাল, এদেরকে ইলেকশন ডে অফ ইলেকশন ডিটেনও করা হয়েছিল। এরা ড্রাগ বিজনেস করে, ড্রাগের সঙ্গে যুক্ত আছে, স্কুলের সামনে ড্রাগ ফ্রাগ বিক্রি করে। অভিষেক যাদব বলে একটা ক্রিমিনাল আছে, তার এরা সাঙ্গ পাঙ্গ, আর এদেরকে প্যাট্রোনাইজ করছে। ওই এদিকে সোমনাথ আর ওদিকে প্রিয়াঙ্কু। কিন্তু প্রিয়াঙ্কু ভট্টাচার্যকে একটা কথা বলবো, আর বাদ বাকি যারা তৃণমূলে, এই লাইনটা ভালো না। এই লাইনটা গেলে খুব কঠিন অবস্থা থাকে। এই যে গুলি চালানো, ক্রিমিনালকে পাঠানো, এই লাইনে তারা শিশু আছে। এই চেষ্টা করুক যাতে বড় হওয়ার চেষ্টা করবে না। আমি ডাইরেক্ট বলছি, বড় হওয়ার চেষ্টা করবে না।
আপনি বলছেন নালে পার্টির ধর্ম- নালে এদেরকে পুলিশও বাঁচাতে পারবে না, পাবলিক যা করবে এদেরকে পুলিশও বাঁচাতে পারবে না। ভয়ে 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 এরা যেতে দিতে চাই এই মানে ঘটনা থেকে পার্টির ধর্ম যুক্ত। প্রার্থী সরাসরি বলবে। এটা কটার সময় ঘটেছে ঘটনাটা? রাত 12টার সময় পুরো ওই প্রিয়ঙ্কু ভট্টাচার্য। দাদা আগামীকাল বিকেলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে বাংলার শাসন কাদের হাতে, কর্মীদের কি বলবেন? বিকালে অভিষেক না। বন্দ্যোপাধ্যায় বলছে ডিজে চলবে, আপনারা এক কথা বলছেন অন্য মত পোষণ না না, করছেন। ডিজে লাইন কেটে দিয়েছে আমরা, আর ডিজে বাজানোর সাথ আপনারা কি করবেন? আমরা কোনো ডিজে না, আমরা একদম না গুড় বাতাসা। আমরা গুড় বাতাসা উন্নয়নকে রাস্তায় নিয়ে আসবো আর গুড় বাতাসা খাওয়াবো। আমরা কোনো ডিজে বাজাবার বিশ্বাস নেই। ডিজে ডিজে তার তো বাংলার মানুষ কেটে দিয়ে, কেন ডিজে পশ্চিমবাংলাতে তো এমনি এলাউ নেই। এই যে পরপর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভা থেকে বলছেন যে উস্কানি কমিশনে জানানো হচ্ছে, হ্যাঁ, কমিশনকে জানিয়েছি, হোম মিনিস্টারকে জানিয়েছি, রাজ্যপালকে জানিয়েছি, সবটাই জানি। নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য কি কমিশন কাউন্টিং কুন্দন কুন্দনে নিরাপত্তা বাড়ানো তো সেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজ আছে। আমি এটুক মনে করি নিরাপত্তা দেওয়া আর নিরাপত্তা থাকলে লোক বেঁচে যেত, তাহলে ইন্দিরা গান্ধী আর রাজীব গান্ধী মরত না। এটা আমাদের লড়তে হবে এই অপরাধীদের বিরুদ্ধে। আর অপরাধীরা পলিটিক্যাল লোক উপরে হামলা করবে, এটা কিন্তু মেনে নেওয়া যায়। পলিটিক্যাল লড়াই হতে পারে, আমি তাতে অস্বীকার করি না, কিন্তু কোনো অপরাধী পলিটিক্যাল লোকের উপরে হামলা করবে আর সেটা আমরা মেনে নেব, আমি কিন্তু সেই স্কুলে ছাত্র না। দেখুন, প্রশাসন সহযোগিতা করলে তাহলে এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট হওয়া উচিত। বিজেপিকে আপনারা নাম দিয়ে নিচ্ছেন, তাদের হাতে বন্দুক দেখা যাচ্ছে, গুলি চালানো দেখা যাচ্ছে, তারপরও এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট নেই। গতকাল কিছু তো চোরা স্রোত আছে। গতকাল বলেছেন ক্ষমতায় আসলে লাস্ট 7 দিনে সরকার দুদিন করে ঘটনা করতে বলে তার বর্ণনা একটা দেবে। ক্ষমতা আসলে কি আপনারা শেষপত্র কি এরকম করবেন যে কত টাকা সরকার শুধু মানে আমি শ্রমিক ভট্টাচার্য সব কথা মেনেই বলছি, একসঙ্গে আরো যোগ করা উচিত কি যতগুলো এই কেস মমতা ব্যানার্জি আইপ্যাকে ওই রেডের সময় সব ফাইল তুলে নেওয়া, মমতা ব্যানার্জিকে ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করা। এটা কি আপনাদের পরবর্তী পদক্ষেপ যদি ক্ষমতায় আসেন? ক্ষমতা না আসলেও অ্যারেস্ট হবে, ক্ষমতা তো আসছে।